ভয়ঙ্কর বিমান দুর্ঘটনা। এখনো কান্না, হাহাকার, কান্নার রোল আহমেদাবাদের চাঁদখেড়ার বাড়িতে এখন শুধুই হাহাকার। কারণ গত সপ্তাহে লন্ডন থেকে ছোট ছেলে এসেছিলেন পরিবার নিয়ে বেড়াতে। গত কয়েকদিন ধরে বাড়িতে একেবারে হই চই, হাসি খুশি সব কিছু সব শেষ হয়ে গেল। রজার ডেভিড ক্রিশ্চিয়ান, রচনা ডেভিড ক্রিশ্চিয়ান মারা গেলেন ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায়। লন্ডনে আর ফেরা হলো না দম্পতির। বাবা মার কোল খালি হলো, আর দাদা ভাইকে হারালেন। এক সপ্তাহ আগে 5 দিন কাটিয়ে বৃহস্পতিবার ওঠেন এই অভিশপ্ত বিমানে। আর বিমান যখন উড়লো, টেক অফ করলো, তারপরেই তো সব শেষ। আমরা যেটা বারবার দেখাচ্ছি, ধাক্কা মারলো মেডিকেল কলেজের হস্টেলে, আর তারপর ভয়াবহ বিস্ফোরণ, পুড়ে ছাই বোয়িং। ঝলসানো স্মৃতি নিয়ে এখন হাহাকার এই চাঁদখেড়ার বাড়িতে। ছেলে এবং পুত্রবধূ তারা দুজনেই এই I-171 বিমানের যাত্রী ছিলেন এবং তারা দুজনেই এই মুহূর্তে शेष हो गए। वो लोग को सैटरडे को आए थे, 5 दिन के लिए आए थे। वो इसी फ्लाइट से आए थे, एयर इंडिया से ही। बोर्डिंग पास सब हो गया तो के पापा आप चले जाओ, आपने गाड़ी पार्किंग किया है, 1 घंटे का टाइम है, 250 रुपया है, आप ज्यादा रुकेगी तो ज्यादा होगा, आप चले जाओ। मुझे बोल के मुझे वहाँ से कि आप घर पे चले जाओ। हाँ, 1:15 को बात हुई ने कि मैं सीट पे बैठ गया पापा, फिर बात करेंगे, रात को बात करेंगे। बेटा ये इतना बच्चा क्यों रोता है? तो कि पापा ये बच्चे गर्मी की वजह से शायद वो क्या था टेक्निकल अपने भी नहीं जानते हैं। क्या बोलूं मैडम, बेटे फिर मेरा लाडला लड़का था। फादर मदर होते हैं तो बच्चे, छोटे बच्चे होते तो उसको थोड़ा मारते भी है, ये भी करते। मैंने ये 38 का हुआ, मैंने उसको टच भी नहीं किया। प्रॉमिस करके गया मैं पापा आपको स्विट्जरलैंड ले जाऊंगा, सब देश यूरोप घुमाऊंगा। आप अभी छुट्टियों में आ जाओ। आप अब क्या जाने का लंदन, बेटा ही नहीं रहा हमारा, तो लंदन जाके क्या करेगी? खामियां थी तो क्यों उड़ाया उसने, क्यों उड़ाया? हमारा तो सब चला गया। सबसे छोटा था हमारे पूरे फैमिली में, ऐसा इंसिडेंट होगा कभी सोचा नहीं था हमने। देख भी नहीं सकते उसको, लेके आएंगे तो क्या मिलेगा हाथ में हमारे, खोल के देख भी नहीं सकते। इतनी बुरी हालत, ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसी आएगी। তাদের প্রিয়জনকে শেষবারের মতো একবার দেখতেও পারবেন না, এমন পরিস্থিতি হয়ে গিয়েছে এই বিপর্যয়ের ফলে। ক্যামেরা পার্সন খোকনের সঙ্গে মৈত্রী, নিউজ 18 বাংলা, আহমেদাবাদ। পরিবারের সব থেকে ছোট, মহা আনন্দের তারা এলো আর ফিরল না লন্ডনে। প্রশ্ন করছেন কেন উড়লো? যদি খামতি থেকে থাকে তাহলে বিমানটা উড়লো কেন? এখনো দেহ পাওয়া যাচ্ছে ওই দুর্ঘটনাস্থল থেকে। আজকেও একজনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তার মানে সরাসরি চলে যাব প্রতিনিধি মৈত্রীর কাছে। মৈত্রী, তার মানে কি এখনো আরও দেহ আটকে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, আশঙ্কা রয়েছে? দেখো, উদ্ধারকারীরা কিন্তু তেমনটাই মনে করছেন। তার কারণ বিমানের পিছনের অংশ সেটা কিন্তু এখনো আটকে রয়েছে কার্যত একটি যে দেওয়াল রয়েছে হস্টেলের দেওয়ালের একটা অংশের সঙ্গে, এবং এখনো রেখেজের কিছু অংশ রয়েছে যে জায়গাটা এখনো পুরোপুরি ক্লিয়ার করে দেওয়া সম্ভব হয়নি। বেশ কিছু দেহ সেখানে আটকে থাকতে বলে অনুমান করছেন উদ্ধারকারী যারা রয়েছেন এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে যারা তদন্তকারীরা রয়েছেন তারাও। এবং সেই কারণেই যে প্লেনের যে পিছনের অংশ রয়েছে সেই পিছনের অংশকে অতি দ্রুত সরানোর, ট্রেন দিয়ে এবং অন্যান্য যন্ত্র ব্যবহার করে সেটাকে অতি দ্রুত রিমুভ করার একটা চেষ্টা করা হচ্ছে। কারণ তারা মনে করছেন যে প্লেনের পিছনের দিকের অংশে বেশ কিছু যাত্রী এবং যারা ক্রু রয়েছে তারা আটকে থাকতে পারেন। এবং আজকে বেলা 11টার পরে যে একটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে সেটি মনে করা হচ্ছে একজন মহিলার মৃতদেহ। এবং যেহেতু একেবারে প্লেনের পিছনের দিক থেকে এই মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে, তাই জন্য মনে করা
করা হচ্ছে যে এটি কোনো এয়ার হোস্টেসের মৃতদেহ হয়ে থাকতে পারে। তার কারণ আমরা জানি যে বিমানের একেবারে সামনের দিকের অংশে এবং পেছনের দিকের অংশে যখন বিমান ওঠানামা করে তখন এয়ার হোস্টেসরা সেখানেই বসেন, ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এটি একটা বিমান দুর্ঘটনা। আর এই অবস্থায় যেখানে ভেঙে পড়েছে বিমান, সেই ভেঙে পড়া বিমানের থেকে এখনো দেহ উদ্ধারের আশঙ্কা। একটু কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য দেখাবো। একজন বলছেন যখন বিমানটা ভাঙলো না, বিমানটা এসে একেবারে ঢুকলো হস্টেলের ভেতরে, তখন ভয়ঙ্কর আওয়াজ আর বিস্ফোরণ তো বটেই, তার সঙ্গে মনে হচ্ছে যেন ভূমিকম্প হচ্ছে মেঘানী নগরে। কি বলছেন দেখুন একজন প্রত্যক্ষদর্শী। उस समय हम खाने ही बैठे थे, बहुत तेज आवाज आई, उसी के साथ घर पूरा वाइब्रेंट होना, मतलब मानो कि जैसे कि भूकंप आया हो। घर हिल रहा है, खिड़की विड़की टेबल वेबल सब हिल रहा है। फिर उसी के साथ बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज आई, मान लो कि किसी ने आतंकवादियों ने बॉम्ब गिराया हुआ हो या मिसाइल गिराया हुआ हो, इस तरीके का बहुत तेज आवाज आया। तो वैसे ही हम लोग बाहर की तरफ देखा, फिर देखा कि यहाँ पर ऊंची मतलब आग की लपटें उठ रही है, धुआं ऊंची उड़ रही है, अफरा तफरी मचा हुआ है। बड़ा ब्लास्ट हुआ, उसके बाद में जो बिल्डिंग में गिरा हुआ है ना, वहाँ पर भी काफी 5-6 सिलेंडर भी फटे हैं। আর প্রাথমিকভাবে স্থানীয়রাই উদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তখন তো ভয়াবহ আগুন জ্বলছে, ভয়ঙ্কর আগুন। যাবেন কি করে ওরকম কাছে? চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন মৃত্যু মিছিল, তাও প্রাণ বাজি রেখে উদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। হস্টেলের দিকে ছোটেন মহান বাহাদুর ছেত্রী, 5-6 জন ডাক্তারকে উদ্ধার করেন, এরকমটাই বলছেন দেখুন। पार्किंग के नीचे बैठे थे, हमको ऐसा लगा तो बम ब्लास्ट हुआ, बम बड़ा दो बाहर देख के देखा तो विमान गिरा हुआ था नीचे। 2 दिन तो पहले जैसे विमान गिरा हुआ था, पहले 2 दिन तो घायल थे, हमने 108 में उठा के वो लोग को डाला। गए अंदर में हॉस्टल के अंदर तो पूरी लाशों पूरी यानी हाथ पैर बर सब अलग अलग था सब। न्यू लक्ष्मी नगर लड़का भी ऑफ हो गया, 13 साल का आकाश नाम करके लड़का है, देवी पूजक कहाँ पे था? वो सो रहा था खत्ते पे सो रहा था वो, वहाँ पे बचाना ही है बस, ऐसा ही हम मर जाएगा पोसाएगा, दूसरे को बचाना ही, ऐसा ही हम घुस गए। कोई किसी को जिंदा बचा पाए आप वहाँ से? दो लेडीज को बचाया हमने वहाँ से। আর বলছিলাম না, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে দেখুন। ঠিক সেই গতকাল যে ছবিটা আমরা দেখাচ্ছিলাম, গতকাল থেকে যেটা দেখাচ্ছি, এই যে কিশোরের মা, যে কিশোর মরে গেছে, তার চায়ের দোকানে, মায়ের চায়ের দোকানে ঘুমিয়েছিল, সেই কিশোর মরে গেছে। এই ভদ্র মহিলাও তার সন্তানকে, সেই কিশোরকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন, হয়নি, বাঁচাতে পারেননি, নিজেও গুরুতর আহত। আর আরও একজন জিতেন পাটানি, তিনিও উদ্ধার করার চেষ্টা করলেন। मैं दौड़ के यहाँ से गया हॉस्टल में, मैंने देखा बच्चे चिल्ला रहे, बोले बचाओ बचाओ। कम से कम 150 लोग होंगे, खाना खा रहे थे बेचारे, और उनके ऊपर ये प्लेन आके क्रैश गिरा, दब गए थे सब लोग। मैं था, मेरे दोस्त थे और कमांडो थे, आर्मी वाले, हम लोगों ने मिलकर उस मलबे से हटाकर 5 जने को निकाला। और उनकी आदत बहुत बुरी थी, लेकिन थे सब जिंदे, कुछ बेहोश हो गए थे, कोई को पाँव में लगा, कोई को हाथ में लगा, ऐसे ब्लड निकला था और चारों तरफ खून ही खून था। फिर हम लोगों ने उनको निकाल कर सुलाकर वहाँ ले गए नीचे, एम्बुलेंस आ गई थी, एम्बुलेंस में बिठाकर ले गए। चारों तरफ धुआं था, आग लगी हुई थी। मेरे फ्रेंड लोगों ने और मेडिकल वाले जो स्टूडेंट वो लोग फायर का लेके आए थे बुझाने के लिए, तो उन्होंने उनसे आग बुझाई। वो उस दिन का मैं मंजर भूल नहीं सकता, मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने देखा ऐसा इंसिडेंट। আর বোয়িং বিমানের এই দুর্ঘটনা, তার তদন্ত চলছে। তদন্তে এখনো পর্যন্ত বোয়িং 787 এর সুরক্ষার বিষয়টা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কেন কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এই রকম ভাবে ধ্বংস হয়ে গেল এত জনের প্রাণ নিয়ে? সব বোয়িং 787 এর সুরক্ষা ব্যবস্থা যাচাইয়ের পর প্রয়োজনীয় কোনো পদক্ষেপ বৈঠকের পর জানালেন অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী। We do have a very strict protocol, robust protocol, which we follow every time. When the incident happened, we also felt that there is a need to do an extended surveillance into the Boeing 787 series. From the DGCA, we have also given an order to do the extended surveillance for the 787 planes. There are 34 in our Indian aircraft fleet today. As the investigation is going to proceed and the report is going to come, whatever necessary steps are needed to be taken, we are going to ensure that without any hesitation, we are going to improve every necessary thing that is going to come our way to improve the safety. এই যে ছবিটা, এটা একেবারে ভাইরাল, গোটা বিশ্ব দেখছে। এই ছবিটা একজন কিশোর তুলেছিল,
কেন তুলেছিল? গ্রামে ওই কিশোর ফ্লাইট দেখতে পায় না, এরোপ্লেন দেখতে পায় না, আর তাই শহরে এসে তার মনে হয়েছিল ছবিটা তুলে রাখি, এত বড় প্লেন আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, তার স্বপ্ন পূরণ হবে। কিন্তু সেই ক্যামেরা বন্দি হলো কিশোর যেটা করলো, তারও তখন আটকে উঠেছিল সেই কিশোরও। ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা জানালো 17 বছরের আরিয়ান। अहमदाबाद में जो प्लेन दुर्घटना का जो हादसा हुआ है और वो जो प्लेन क्रैश हुआ था उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, और जो वीडियो वायरल हुआ है वो एक बच्चे आर्यन ने वो वीडियो लिया था। वो आर्यन हमारे साथ है। मैं गांव में रहता हूँ, इसलिए मेरे गांव से पास से विमान जाता नहीं, इसलिए मेरे कभी देखा नहीं था, इसलिए पहली बार ही अहमदाबाद आया था। और अहमदाबाद से पास से विमान जा रहा था तो मैंने लगा वीडियो उतार दूँ, मेरे दोस्त को दिखाऊंगा, ऐसा करके वीडियो उतारा था। प्लेन ऐसे ऐसे करके जा रहा था और वहाँ मैं कर रहा था कि वहाँ एयरपोर्ट है तो लैंडिंग कर रहा है, ऐसा मैंने लगा। वहाँ जाके ब्लास्ट हो गया, मैंने सोचा भी नहीं था, मैं घबरा गया था। वो डर गया था, उसे कहा घर जाना है, मुझे डर लग रहा है। फिर बाद में पापा का फोन आया, फिर पापा को सब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, और उनको वीडियो भी भेज दिया।